Hala, luuya sa nanay. O, nay, tabangan ti kanay. O, sige anak. Ambil nanay, be. Hala, ang nanay. Ak, tabagi ka sa ospital. O, gamitin nanay. Thanks, anak. Sina? Ga, namatay na mong nanay ga. Nay! Ha? Dali na lang ga. Sige do. Part 2, guys. How to see part 2, guys. It's part 2 time. Look. Like and subscribe.